ମାନ गियर उठे पड़े इकोनोर गियर बढ़िया 1.6 बर्तमान आम माँ बालकुमारी मंदिर को जाऊँ शिखर उपर मंदिर स्टार्टिंग पहाड़टा यहाँ नेचुरल व्यू बहुत सुंदर भी आपण मैंने भी आसतु देखा बहुत भल लगे जय माँ बहुत सुंदर ये कपिलास पार्ट आहरी अधिका ना हाँ अरे वाह तो पूरी काम आस हनुमान गियर उठा पड़े अरे बंद होनी जानू मत उठाणटा सेमती हेनी अरे वाह वाह बर्तमान हनुमान गियर सहारा नवा पड़े
ଉପରକୁ ଯିବା। ଜଲ୍ଦି ତମେ ଯିବ କି ମ ବିଜାର ହେଲାଣି ହଁ ସେଇଟା ଏଟା ସବୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇଦେବୁ ନାଇଁ? ମ୍ୟୁଜିକ୍ 4 ମିନିଟ୍ ମାନେ ହବ ନା? ହଁ 7 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ବୁଝିପାରିଲୁ ନା? ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇଦେବା। बहुत सुंदर व्यू। माउसी आउ केते बाट आउ केते बाट ତାଙ୍କ ଆଣି ଦେ ଏବେ ଛାଡ଼ୁ ନେବେ ତାଙ୍କ ଆଣି ଥିବେ ତ ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁ ନେବେ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କର ଲାଗିଛି ଦୋକାନ କାକୁଡ଼ି ମଟର ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ସୋଲା ବେଲେ ତାଙ୍କ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଛାଣିକି ହେଲା ମୋ ସେ କାକୁଡ଼ି କେତେ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଆଚ୍ଛା ହଉ ଆମେ ଆସୁଛୁ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଦାବି ପାଣି